हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मिस्टर ओडिशा क्यूब चैनल को आपन को बहुत बहुत स्वागत। सांग माने एही वीडियो रे मैं आपन को सिखेबी केमिति गोटे 3 क्रॉस 3 रूबिक क्यूब को सॉल्व करा जाए संपूर्ण सहज और सरल उपाय। चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर वीडियो। रूबिक क्यूब को सॉल्व करबा पूर्व प्रथम आम रूबिक क्यूब विषय किसी जानवा दरकार। रूबिक क्यूब को केमिति रोटेशन करा जाए, रूबिक क्यूब रो पीस विषय जानवा दरकार। रूबिक क्यूब की मुख्यतः तीन प्रकार पीस को लेकिन गड़ा। फास्ट है सेंटर पीस। सेंटर पीस जो गुटा गोटे मात्र कलर थी, पीस रे गोटे मात्र कलर अच्छी, एगुटा कौन सेंटर पीस। एमतीका पीस आमर रूबिक क्यूब रे 6टी थाए। 1 2 3 4 5 6 6टी पार्श्व 6टी सेंटर पीस थाए। 2 नंबर टी है एज पीस। एज पीस जोटी कि दुईटी मात्र कलर थी, 1 2 एटा गोटे एज पीस। यही पीस आमर रूबिक क्यूब रे 12टी अच्छी। 1 2 3 4 फास्ट लेयर रे 4टी अच्छी एवं सेकेंड लेयर 4टी, देन थर्ड लेयर भी 4टी। 8 पीस 12टी एवं 3 नंबर टी है कॉर्नर पीस। कॉर्नर पीस जोटा कि 3टी कलर अच्छी, 1 2 3 ये 3टी कलर। ये पीस आम रूबिक क्यूब रे 8टी थाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8टी कॉर्नर पीस अच्छी। तो तापर जानवा आम रूबिक क्यूब को केमिति रोटेशन करा जाए। एटा रूबिक क्यूब रो ऊपर पार्श्व आपको यू कहबा। एटा रूबिक क्यूब रो तल पार्श्व बा डाउन बा डी कहबा शॉर्टकट रे। एटा हमर राइट साइड रे अच्छी, तो आपको कहबा आर बा राइट लेयर बा आर। एटा हमर लेफ्ट साइड अच्छी, एटा को हम कहबा एल। सेमती एटा फ्रंट हमर, एटा कहबा हम एफ। एटा बैक, एटा कहबा हम बी। रूबिक क्यूब को यदि आम राइट लेयर को यदि क्लॉकवाइज मूव करबा, एमिति मूव करबा आ कहबा आर। यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करबा कहबा आर डैश। सेमती लेफ्ट लेयर को आम यदि क्लॉकवाइज मूव करबा कहबा एल। यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करबा ता कहबा एल डैश। ओके, सेमती अपर लेयर को बा यू को यदि क्लॉकवाइज मूव करबा कहबा हम यू। यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करबा कहबा हम यू डैश। ओके, सेमती डाउन लेयर को क्लॉकवाइज मूव करले डी, एमती मूव करले डी कहबा। यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करबा कहबा डी डैश। फ्रंट लेयर को यदि क्लॉकवाइज मूव करबा हम कहबा एफ, एमती कहले एफ। यदि एमती एंटी क्लॉकवाइज मूव करबा आ कहबा एफ डैश, एफ डैश। ओके, सेमती बैक लेयर को यदि क्लॉकवाइज मूव करबा से होची बी, एमती मूव करले बी कहबा। यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करबा सेटा होची बी डैश। ओके, वर्तमान आम रूबिक क्यूब रो पीस विषय एवं रोटेशन विषय जानिले। रूबिक क्यूब को आम 7टी स्टेप सॉल्व करबा। फास्ट स्टेप टी हमर एमती व्हाइट रे गोटे क्रॉस बनेबा। व्हाइट रे एमती गोटे क्रॉस बनेबा। क्रॉस बनेबा पर आम फास्ट लेयर को सॉल्व करबा। एटा फास्ट लेयर को सॉल्व करबा। देन तापर एमती सेकेंड लेयर को सॉल्व करबा। सेकेंड लेयर को एमती सॉल्व करबा। देन तापर तार येलो साइड रे आम प्लस बनेबा। फोर्थ नंबर स्टेप रे हमर येलो साइड रे प्लस बनेबा। देन 5 नंबर स्टेप रे आम ता कॉर्नर को ता जो एज को सेंटर सहित आम मैच करबा। देखो एगुडा को मैच नहीं, गोटे मैच अच्छी, एगुडा को मैच नहीं। एबे हम एगुडा को मैच करबा। मैच करला पर लास्ट स्टेप रे हम कॉर्नर गुडा को खंजी आम टोटल रूबिक क्यूब को सॉल्व करबा। टोटल 7टी स्टेप रे हम रूबिक क्यूब को सॉल्व करबा। ओके, तो चलନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୁବିକ୍ କ୍ୟୁବକୁ ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲ୍ କରି ନେଉଛି। ଆମେ ଏଇ ରୁବିକ୍ କ୍ୟୁବକୁ ଆପଣ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ରୁବିକ୍ କ୍ୟୁବକୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରୁବିକ୍ କ୍ୟୁବକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଶିଖିବା। ଓକେ, तो फास्ट स्टेप ହେଲା ଆମର
हमको व्हाइट कलर क्रॉस बनइबार अच्छे। हमको व्हाइट कलर क्रॉस बनइबार अच्छे। तो व्हाइट कलर क्रॉस बनइबाक हेले कौन करबा, तो व्हाइट कलर क्रॉस केमिति देखो, एटा गोटे व्हाइट कलर सेंटर अच्छी, सेंटर साइड रे व्हाइट कलर चारिटा एज लगी जहाँफल आम व्हाइट कलर क्रॉस बन जाइए जमी तार पाखापाखि सेंटर सहित मैच अच्छी। देखो ग्रीन को ग्रीन मैच, रेड को रेड मैच, ब्लू को ब्लू, ऑरेंज आमको एमती बनइबार अच्छे। तो ओके, व्हाइट क्रॉस बनइबार सबुठ सहज उपायटी आपको आज मु कहबी। व्हाइट रो अपोजिट रे कौन अच्छी येलो, तो आम कौन करवा प्रथम आम व्हाइट को डाउन रखा, येलो को टॉप रखा। टॉप रखला आम एमती व्हाइट कलर चारोटी एज को आम व्हाइट येलो कलर साइड आम कलेक्शन करवा। देखो गोटे अच्छी आउ एमती तीनोटी, देखो ये दुईटा अच्छी, दुई एक तीन और एठी गोटे अच्छी। ओके, बर्तमान आम गोटे एज ऊपर कलेक्शन अच्छी, आउ तीनोटी कलेक्शन करवा। देखो मु आपको एठी चारोटी कि पांचटी एमती केस कहबी, से केस रे आपनकर टोटल क्रॉस टी बन जाओ। गोटे अच्छी, एठी गोटे अच्छी, यही पीसटा आम ठीक ऊपर लेयर अच्छी, ऊपर लेयर अच्छी बट किंतु एटा कौन व्हाइट कलर टी आमर ऊपर दरकार, ऊपर पार्श्व दरकार, ऊपर को फेस करवा दरकार, किंतु एटा कौन एटा आम फ्रंट आड़ को फेस कर अच्छी। तो आम एटा को केमती चेंज करार अच्छी, तो आपन आपको देखो ता सहित एठी गोटे भी अच्छी। तो आपण ये फ्रंट लेयर को एमती गोटे मुव करदे, मुव करदे এইটা এপটକୁ ଆସିଲା, এইটা ଏପଟକୁ ଆସିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିଦେଲେ ରାଇଟ୍ ଲେୟରକୁ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଉପରକୁ ମୁଭ୍ କରିଦେବେ ତ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ପିସ୍ଟି ଏଇ ଉପର ଲେୟରକୁ ଆସିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିବା ଗୋଟେ ପିସ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍କୁ ପଳେଇଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇଟା ପୁଣି ଆସି ଏପଟକୁ ଆସିବ, ଏମିତି ରିପିଟ୍ ହେବ। ତ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ପିସ୍ଟି ଉପରକୁ ଏଇ ମୁଭ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ प्रथम यही जगह गोटे खाली स्लॉट आने। खाली स्लॉट मीन कौन, जो ये स्लॉट गुड़ा कौन व्हाइट कलर ना यहाँ खाली स्लॉट कहे। तो एठू ये ऊपर लेयर को एमती गोटे मुव करेंगे, मुव करदे यहाँ खाली स्लॉट आइला, मुव करदे। ओके, यहाँ राइट साइड थी आम मुव करदे, सेमती लेफ्ट साइड खाली स्लॉट अच्छी, डायरेक्ट ऊपर को मुव करेंगे। मनकर ये एमती था तो आम डायरेक्ट एमती मुव करें, मुव करें कारण से पुणी खंजा पड़ो। तो से ये जगह गोटे खाली स्लॉट आने आनले यहाँ को मुव कले। ओके, बर्तमान तीनोटी कलेक्शन हो गला। आउ गोटे कलेक्शन अच्छे, आउ गोटे एठी अच्छे, एठी केमती करवा सेम यहाँ को एमती मुव करदे, यहाँ एपटू आसीगला। कि मुव करने पूर्व देखिए यही पीसटा आम बिगड़ी जाऊँच, पुणी यही पीसटा तो पुणी खंजा पड़ो। तो कौन कर यही स्टेप्टी करने पूर्व प्रथम यही जगह को गोटे खाली स्लॉट आन, खाली स्लॉट इटा आनल, ये खाली स्लॉट आनला पुणी आसे फ्रंट लेयर को मुव कर यही जगह को आसला, तापर एबे एमती मुव करेंगे। तो यही स्टेपटा करने पूर्व ये जगह गोटे खाली स्लॉट आन, एमती मुव करेंगे। एमती चारिटा कलेक्शन करेंगे। तो एमती आउ मु केतोटा एग्जांपल देदी आपको सहज हो पार। व्हाइट कलर अच्छी, तार अपोजिट येलो, आम व्हाइट को डाउन रखा। ओके, डाउन रखला देखो लेफ्ट साइड थी आम आराम नहीं पार, ऊपर नहीं गले। ओके, तापर कौटी अच्छी, हाँ आ गोटे केस मनकर ये डाउन रे थी, ये डाउन अच्छी, ये व्हाइट कलर सेंटर पाखे अच्छी। तो आपको कौन करेंगे थरे दुई थर एमती मुव करदे, मुव करदे ऊपर आसीगला। किंतु कौन हो प्रोब्लेम, आ पूर्व यही आर अपोजिट गोटे कौन पीस अच्छी, देखो ये अपोजिट गोटे पीस अच्छी। तो कौन करेंगे ये जगह गोटे खाली स्लॉट आने, एमती मुव करदे। ओके, बर्तमान दुईटा कलेक्शन करदे। आ गोटे एठी अच्छी, यहाँ को सेमती एमती मुव करदे गला। तापर एठी अच्छी, यहाँ को राइट साइड किंबा एमती लेफ्ट साइड को मुव करेंगे, ये जगह गोटे खाली स्लॉट आने, यहाँ को ऊपर मुव करदे। ओके, गला।
ଏତିକି କେସ୍ରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ୱାଇଡ୍ ଏଜ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ୟେଲୋ ସେଣ୍ଟର ସାଇଡ଼୍ରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। କଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ତାପରେ କାମ କ'ଣ, ଆର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା। ଦେଖ ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ, ତ ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ କେମିତି ଏଇ ଉପର ଲେୟର୍କୁ ମୁଭ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିବ ହେଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ଥରେ ଦୁଇଥର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ସେମିତି ଏଇଟା କ'ଣ, ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ରେଡ୍, ତ ରେଡ୍କୁ ରେଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଲେ ଥରେ ଦୁଇଥର। ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ବ୍ଲୁ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ଏପଟକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ମୁଭ୍ କଲେ ତଳକୁ କଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଏପଟେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ଥରେ ଦୁଇଥର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ଓଲଟାଇ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କ୍ରସ୍ ବନିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରସ୍ ବନିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟୁବ୍ର 10% କାମ ସରିଗଲା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏମିତି ଆମର କ୍ରସ୍ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟର୍ଟି ବନେଇବାର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟର୍ଟି କ'ଣ ବନେଇବାର, କ'ଣ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ପିସ୍ ଚାରିଟିକୁ ଆମେ ଖଞ୍ଜିବାର ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଆମ ଏଜ୍ ବନିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କ୍ରସ୍ ବନିଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇ ଚାରିଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟର୍ଟି ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ କ'ଣ କରିବା, ସେମ୍ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ରଖିବେ ଡାଉନ୍ରେ, ୟେଲୋକୁ ରଖିବେ ଟପ୍ରେ। ସେମ୍ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ରଖିବେ ଡାଉନ୍ରେ ଆଉ ୟେଲୋକୁ ଟପ୍ ରଖିବେ। ଏଇ ଉପର ଲେୟର୍ରେ ଦେଖିବେ ଏବେ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣର ଖଞ୍ଜିବାର ଅଛି, ତୁମେ ଆଉ ଏଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ହେଲେ ଛାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଦେଖିବେ, ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ଲୁ। ଦେଖିବ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ଲୁର କମ୍ବିନେସନ୍ଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ଲୁ, ତା ମାନେ ଏଇ ପିସ୍ଟି ଏଠି ଲାଗିବ। ଓକେ, ଏଇ ପିସ୍ଟି ଏଠି ଲାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ଲୁ। ଓକେ, ତ କ'ଣ କରିବେ, ତାର ଯେଉଁ ଜାଗା ଲାଗିବ ତାର ଠିକ୍ ଉପରେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଏଇଠି ଶୋ ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସେତେ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେତେ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍, ଏଇଟା ଥରେ। ଏଇ ଚାରିଟା ମୁଭ୍ କରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ କହିବେ ଏଇ ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍, ଦୁଇଥର ହେଲା ଫିର୍ ବି ସଲ୍ଭ ହେଇନି। ଆର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ତିନିଥର ହେଲା ହେଲେ ବି ସଲ୍ଭ ହେଇନି। ଆର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଚାରିଥର ହେଲା ହେଲେ ବି ସଲ୍ଭ ହେଇନି। ଆର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରଟି ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଏପଟେ ବ୍ଲୁ। ତ ସେମିତି ଦେଖିବା ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍କୁ ରେଡ୍, କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରେଡ୍, ତା ମାନେ ଏଇ ପିସ୍ଟି ଏଠି ଲାଗିବ। ଏମିତି ମୁଁ ଏଇ ଉପର ଲେୟର୍କୁ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିକି ତାର ଉପରେ ରଖିବେ, ଏଠି ଲାଗିବ ନା, ତାର ଠିକ୍ ଉପରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେମ୍ ଆର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଆମର ଦେଖ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଲାଗିଗଲା। ଏମିତି ଥରେ ଦୁଇଥର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ଥରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ପିସ୍ଟି ଲାଗିଯିବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, ଏଠି କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ରେଡ୍କୁ ବ୍ଲୁ, କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ, ତାମାନେ ଏଇ ପିସ୍ଟି ଏଠି ଲାଗିବ। ତାକୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ରଖିଦେବା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲେୟର୍ ରଖିଦେବା। ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯୋପଟକୁ ଫେସ୍ କରୁଛି କରୁ, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ନାହିଁ, ତାର ଠିକ୍ ଉପରେ ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍, ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଉପର ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇ ଉପରେ ଚାରିଟା ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କର୍ଣ୍ଣର ପିସ୍ ନାହିଁ, ତ କେଉଁଠି ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ଆଗା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ କ'ଣ କରିବେ,
ସେଇ ଆଲଗୋରିଦମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଇଟା ଏଇ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ଆର୍ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ତା ଉପରକୁ ଆସିଗଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଲାଷ୍ଟ ପିସ୍ ଏଇଟା ଏଠିଆ ଲାଗିବ କମ୍ପଲସରି। ତ ସେମ୍ ସେଇ ଆଲଗୋରିଦମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆର୍ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଆର୍ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଆର୍ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟରଟି ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଏପଟେ ମନେକର ଏ ସେଣ୍ଟର କ'ଣ ବ୍ଲୁ ହେଲେ ବ୍ଲୁ, ଏପଟେ ଅରେଞ୍ଜ ହେଲେ ଏପଟେ ଅରେଞ୍ଜ, ଏପଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍, ଏଠି ରେଡ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ଏଠି କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ମୁଁ ତିନୋଟି ପାର୍ଟରେ ଟୋଟାଲ୍ ରୁବିକ୍ କ୍ୟୁବ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଶିଖେଇବି। ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ତିନୋଟି ପାର୍ଟରେ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଶିଖେଇବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍। କାରଣ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟରକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ ତାହା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି।